Hi guys, good morning. Narita karon sa kwan ba, guys. Tubahon, lagindingan sa amin sa Oriental. Nagkuan namin guys. Team building sa among kumpanya. Hi, shout out ng mga kawaras. Ni Udto rin guys. Sayo mi ni Udto karon. Shout out kang Giritan guys. Giritan Junior or vlogger na guys. Malap ni karon. Shout out naman yung kumpanya guys. Oh, Magitan na sir guys. Gadala sa guys. Shout out mo. Orasyon Family guys. Kauban na guys. Wala ako guys. Bye. Kani, Dibes. Bossing gaya na guys. Dibes Rexon. Yes, mga kauban na guys. Wala guys, kailan naman na. Shout out mo, Rini Tyros na guys. Tayo guys, tara mong opisina dito, mga cottage sa taga-office. Guys, kwanto sila guys, mga manggiitan. Itato kayo. Dito na ta. Guys, wala lang ko na event na. Niyot rin guys, niyot ta. Yes ma'am, ating food trip na mo karon guys. Nanira food trip na mo. Niyot to guys. Yes. Ay, collab mi guys ni DB's Rexon. I-follow sa Reels. DB's Rexon, yes man! David Rex. Guitarist naman ni guys. Food trip siya guys. Ano yung food trip oh? Ano yung Ilyas karon? Yes! Lingaw kami dito guys. Ikaw ba sali? Vlog. Live na eh. Kauman na guys. Yung view na to guys. Oy guys, dili na bawal ng video kay kay kusog dito. Ay, pwede di ay.